اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ محاصرے کے دوران آپ علیہ السلام کی سرگرمیاں اور آپ علیہ السلام کی حالت ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اس کیفیت اور اس سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے اور ان میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ ان میں بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے طعنے دیتے۔ وہ 7 مارچ 627 عیسوی کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا، ہویئی بن اخطب کو بلاؤ۔ اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ 10 دنوں میں ہی اس کے لشکر کی خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سپاہیوں نے قرب و جوار کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے کچھ خوراک تو حاصل کر لی تھی، لیکن اس ریگزار میں لوگوں کے گھروں میں بھی خوراک کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا تھا۔ قریش کے لشکر میں بددلی پھیلنے لگی۔ اپنے لشکر کے جذبے کو یوں ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار کو ہویئی بن اخطب کو بلایا جو قریش کی زمین دوز مدد کے لیے لشکر کے قریب ہی کہیں موجود تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائیں اور اس سے مدد مانگے۔ مدینہ سے کچھ ہی دور یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ کی بستی تھی۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اس بستی میں رہتا تھا۔ اس رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے پر بڑی زور کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے۔ غلام نے کہا، ہویئی بن اخطب آیا ہے۔ رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا۔ کعب بن اسد نے غصیلی آواز میں کہا، اسے کہو گے میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا، دن کے وقت آنا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی شامل تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو قریظہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ہویئی بن اخطب بھی یہودی تھا۔ وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ اس نے ہویئی سے کہا، میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو۔ اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہیں۔ وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ ہویئی بن اخطب نے کہا، کعب بن اسد ہوش میں آ، بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لے۔ مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ خدا یہودا کی قسم 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ کعب بن اسد نے پوچھا، تم چاہتے کیا ہو ہویئی؟ ہویئی بن اخطب نے کہا، قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹاؤ۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ کعب بن اسد نے کہا، اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ہمارا حملہ وہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تم مسلمانوں کے قہر و غضب سے واقف ہو۔ کیا بنو قینقاع اور بنو نذیر کا کوئی ایک بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے؟ ہویئی بن اخطب نے کہا، ابو سفیان نے سب کچھ سوچ سمجھ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے۔ اگر مسلمانوں کا قہر و غضب تم پر گرنے لگا تو قریش کے لشکر کا ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شیخین اور لاوا کی پہاڑیوں میں موجود رہے گا۔ وہ شبخون مارنے والے تجربہ کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو جو میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے۔ کعب بن اسد نے کہا۔ ہویئی بولا، تمہارا قبیلہ تباہ ہو یا نہ ہو، اہل قریش اتنی قیمت دیں گے جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ یا اپنے تعاون کی قیمت خود بتا دو، جو کہو گے جس شکل میں مانگو گے تمہیں قیمت مل جائے گی اور تمہارے قبیلے کو پورا تحفظ ملے گا۔
मुसलमान अगले चंद दिनों में नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। तुम उसका साथ दो जो जिंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत होगी। काब बिन असद आखिरी यहूदी था। उसने ज़र्रो जवाहरात के लालच में आकर हुयई बिन अख्तब की बात मान ली। काब बिन असद ने कहा, कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती के करीब ना आए। मुसलमानों पर मेरा कबीला शबखून मारता रहेगा। ये काम रात की तारीकी में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता ही न चल सके कि शबखून मारने वाले बनु कुरैज़ा के आदमी हैं। फिर काब ने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, और हुयई, तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। मेरी रातें तन्हा गुजर रही हैं। हुयई ने कहा, आज की रात तन्हा गुजारो, कल तुम तन्हा नहीं होगे। काब बिन असद ने कहा, मुझे 10 दिनों की मोहलत मिलनी चाहिए। मुझे अपने कबीले को तैयार करना है। कुरैश और बनु कुरैज़ा के दरमियान मुआहिदा हो गया। साद बिन अतीक मामूली किस्म का एक जवान था जिसकी मदीना में कोई हैसियत नहीं थी। वो खंजर और तलवारें तेज करने का काम करता था। उसमें ये खूबी थी कि खुदा ने उसे आवाज पुरसोज और सुरीली दी थी और वो शहसवार था। रातों को किसी महफिल में उसकी आवाज सुनाई देती थी तो लोग बाहर आकर उसका गाना सुना करते थे। कभी रात को वो शहर से बाहर चला जाता और अपनी तरंग में गाया करता था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक रात वो पुरसोज लय में शहर से दूर कहीं गा रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की उसके सामने यूं खड़ी हुई जैसे कोई जिन या चुड़ैल इंसान के हसीन रूप में आ गई हो। साद घबरा कर खामोश हो गया। लड़की ने कहा, इस आवाज से मुझे महरूम न कर जो मुझे घर से निकाल लाई है। मुझे देख के तू खामोश हो गया है तो मैं दूर चली जाती हूँ। अपने नगमे का खून न कर। तेरी आवाज में ऐसा सोज है जैसे तू किसी के फिराक में नगमा सरा है। साद ने कहा, कौन है तू? अगर तू जिन्नात में से है तो बता दे। लड़की की जलतरंग जैसी हंसी सुनाई दी। सहरा की शफाफ चांदनी में उसकी आंखें हीरों की तरह चमक रही थीं। वो बोली, मैं बनु कुरैज़ा की एक यहूदी की बेटी हूँ। साद बोला, और मैं मुसलमान हूँ। यहूदन ने कहा, मजहब को दरमियान में न ला। नगमों का कोई मजहब नहीं होता। मैं तेरे लिए नहीं, तेरे नगमे और तेरी आवाज के लिए आई हूँ। साद दोबारा अपनी धुन में गुनगुनाने लगा। एक रोज यहूदन ने उसे कहा कि साद कबूल करे तो वो उसके पास आ जाएगी और इस्लाम कबूल कर लेगी। 2-3 रोज ही गुजरे थे कि मदीना का महासरा आ गया। साद बिन अतीक का काम बढ़ गया। उसके पास तलवारें, खंजर और बर्छियों की अन्नियां तेज करवाने वालों का हुजूम रहने लगा। वो रातों को भी काम करता था। एक रोज वो यहूदन अपने बाप की तलवार उठाए उसके पास आई। उसने कहा, तलवार तेज करवाने के बहाने आई हूँ। आज ही रात यहाँ से निकलो वरना हम कभी न मिल सकेंगे। साद ने पूछा, क्या हो गया है? वो बोली, परसों शाम मेरे बाप ने मुझे कहा कि कबीले के सरदार काब बिन असद को मेरी जरूरत है। बाप ने हुयई बिन अख्तब का नाम भी लिया था। मैं काब के घर चली गई। वहाँ हुयई के अलावा 2 और आदमी बैठे हुए थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मुसलमानों के आखिरी दिन आ गए हैं। काब बिन असद, हुयई बिन अख्तब और कुरैश के दरमियान उस लड़की की मौजूदगी में मुआहिदा हुआ और मुसलमानों पर अकब से हमलों का मंसूबा तय हुआ। उस यहूदन को रात भर काब के पास गुजारनी पड़ी। सुबह वो अपने घर आ गई। उसे मुसलमानों के साथ कोई दिलचस्पी न थी। उसकी दिलचस्पियां साद के साथ थीं। उसके कानों में ये बात भी पड़ी थी कि काब उसे बीवी या दाश्ता की हैसियत से अपने पास रख लेगा। साद बिन अतीक उस यहूदन की मोहब्बत को तो भूल ही गया। उसने यहूदन को घर भेज दिया और एक बुजुर्ग मुसलमान को बताया कि काब बिन असद ने हुयई के कहने पर कुरैश के साथ मुआहिदा कर लिया है। उस बुजुर्ग ने ये इत्तला ऊपर पहुंचा दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि बनु कुरैज़ा ने बनु कैनुका और बनु नुज़ैर की तरह अपना मुआहिदा तोड़ दिया है। आप अलैहिस्सलाम ने काब बिन असद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले ये यकीन कर लेना जरूरी समझा कि बनु कुरैज़ा ने वाकई कुरैश के साथ मुआहिदा किया है। अल्लाह अपने नामलेवा बंदों की मदद करता है। उसके फौरन बाद एक ऐसा वाकया हो गया कि जिससे तस्दीक हो गई कि बनु कुरैज़ा और कुरैश के दरमियान बड़ा खतरनाक मुआहिदा हुआ है। वाकया यूं हुआ, औरतों और बच्चों को शहर के उन मकानों और छोटे छोटे किलों में मुंतकिल कर दिया गया जो खंदक से दूर थे। एक ऐसे ही किले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चंद एक औरतों और बहुत से बच्चों के साथ मुकीम थी। एक रोज सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा किले की फसील पर घूम फिर रही थी कि उन्होंने नीचे देखा एक आदमी दीवार के साथ साथ मशकूक सी चाल चलता जा रहा था। वो कहीं रुकता, दीवार को देखता और आगे चल पड़ता। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा उसे छुप कर देखने लगी। साफ पता चलता था कि ये आदमी किले के अंदर आने का कोई रास्ता या जरिया देख रहा है। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को इस वजह से भी उस आदमी पर शक हुआ कि शहर के तमाम आदमी खंदक के करीब मोर्चाबंद थे या जंग के किसी और काम में मसरूफ थे। अगर ये कोई अपना आदमी होता और किसी काम से आया होता तो दरवाजे पर दस्तक देता। किले में औरतों और बच्चों के साथ सिर्फ एक मर्द था।
یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے، یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کارآمد ہوگا کہ وہ ان قلعوں پر حملے شروع کر دیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس شخص کو للکارو، اگر وہ واقعی یہودی ہوا تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچھی ہے اور اس کے چوغے کے اندر تلوار بھی ہوگی۔ حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عظیم خاتون، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بیمار ہوں؟ اگر مجھ میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی تو اس وقت میں میدان جنگ میں ہوتا۔ مورخ ابن ہشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئیں وہ برچھی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، وہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکی جو دیوار کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے للکارا، کون ہے تو؟ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچھی تان لی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا کہ وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت، وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے للکار کر کہا، تجھ پر خدا کی لعنت، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر نہیں ہے؟ یہودی نے کہا، محمد کی پھوپھی یہاں سے چلی جا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا آدمی ہوں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ یہودی نے قہقہ لگایا اور بڑھ کر برچھی ماری۔ جس تیزی سے برچھی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ رضی اللہ عنہا ایک طرف ہو گئی۔ یہودی کا وار خالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا، وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا۔ یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈولنے لگا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچھی گری، پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کے سر پر، جس سے خون بہ بہ کر اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا، ایک اور ڈنڈا مارا۔ وہ جب بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو صفیہ رضی اللہ عنہا اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی چلی گئیں جیسے زہریلے ناگ کا سر کچل رہی ہوں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچلی گئی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا قلعے میں چلی گئی۔ انہوں نے اپنے شاعر حسان رضی اللہ عنہ سے کہا، حسان، میں وہ کام کر رہی ہوں جو تمہیں کرنا تھا، اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں۔ چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حسان رضی اللہ عنہ نے شاعروں کی مسکراہٹ سے کہا، اللہ آپ کی عصمت و عفت کی حفاظت کرے، مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے اور میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام انجام دے سکوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف 1/4 خوراک ملتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا عزوجلال سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس وقت کی بے چینی اور بیتابی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا تھا۔ وہ مرد میدان تھا، لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آتے جہاں مسلمان مورچہ بند تھے۔ یہ سلا کی پہاڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے، مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے۔ کبھی قریش کا کوئی تیر انداز جیش کسی اور جگہ گشتی سنتریوں پر تیر چلاتا، مگر مسلمانوں کا جیش فوراً پہنچ جاتا۔
रात को मुसलमान खंदक पर संतरियों की तादाद में इजाफा कर देते और कुरैश खंदक से दूर पीछे खैमागाह में चले जाते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां मदीना में खुराक की किल्लत का जो कहत की सूरत इख्तियार करती जा रही थी एहसास था, वहां आप अलैहिस्सलाम को यह भी मालूम था कि कुरैश का लश्कर भी नीम फाका कशी पर आ गया है। ये वो कैफियत होती है जो इंसान को एक दूसरे की शराइत मानने पर और मुआहिदों और समझौतों पर मजबूर कर देती है। किसी भी तारीख में उस शख्स का नाम नहीं लिखा जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तरीके से कुरैश के इत्तेहादी गतफान के सालार एनिया के पास इस मकसद के लिए भेजा कि उसे कुरैश की दोस्ती तर्क करने पर आमादा करे। उसे ये नहीं कहा गया था कि वो मुसलमानों के साथ मिल जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ ये था कि गतफान और एनिया रजामंद हो जाएं और अपने कबीले को वापस ले जाएं तो कुरैश का लश्कर 2000 नफरी की फौज से महरूम हो जाएगा। ये तवक्को भी की जा सकती थी कि दूसरे कबाइल भी गतफान की तकलीद में कुरैश के लश्कर से निकल जाएंगे। सालार एनिया ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची से कहा, हमने यहाँ तक आने का जो खर्च बर्दाश्त किया है वो कौन देगा? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची ने कहा, हम देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग अपने कबीले को वापस ले जाओ तो इस साल मदीने में खजूर की जितनी पैदावार होगी उसका तीसरा हिस्सा तुम ले जाना। खुद मदीना आ जाना, पूरी पैदावार देख लेना और अपना हिस्सा अपने हाथों अलग करके ले जाना। सालार एनिया मैदान जंग में लड़ने और लड़ाने वालों की क़यादत करने वाला जंगजू था, लेकिन गैर जंगी मसाइल और उमूर को बहुत कम समझता था। मौरिख इब्न कुतैबा ने लिखा है कि इस वाक़े के कुछ ही अरसे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुस्तैद अहमद का खिताब दिया था। वो बड़े ताकतवर जिस्म वाला और जिस्मानी लिहाज से फुर्तीला और मुस्तैद रहने वाला आदमी था। उसने अपने सरदार गतफान से बात की, खुदा की कसम मोहम्मद ने हमें कमजोर समझकर ये पैगाम भेजा है। गतफान ने कहा, उसके एलची से पूछो कि मदीने के अंदर लोगों को भूख का सामना नहीं, हम उन्हें भूख से निढाल करके मारेंगे। सालार एनिया ने कहा, क्या तुम देख नहीं रहे कि हमारा अपना लश्कर भूख से निढाल हो रहा है? मदीना वाले अपने घरों में बैठे हैं, हम अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं। क्या लश्कर में तुम बेइत्मीनानी नहीं देख रहे? क्या तुमने देखा नहीं कि हमारी कमानों से निकले हुए तीर अब इतनी दूर नहीं जाते जितनी दूर उस वक्त जाते थे जब तीरंदाजों को पेट भर कर खाना मिलता था। उनके बाजुओं में कमाने खींचने की ताकत नहीं रही। गतफान ने पूछा, क्या इसका फैसला तुम करोगे कि हमें मोहम्मद को क्या जवाब देना चाहिए, या मैं फैसला करूंगा जो कबीले का सरदार है? सालार एनिया ने कहा, खुदा की कसम मैदान जंग में जो फैसला मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते, और मैदान जंग से बाहर जो फैसला तुम कर सकते हो वो फैसला मेरी अकल नहीं कर सकती। मेरी अकल तलवार के साथ चलती है, मगर जहाँ मेरी फौज की तलवारें और बर्छियां और हमारे तीर मायूस हो गए हैं, हम खंदक के पार नहीं जा सकते। हमें मोहम्मद की बात मान लेनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली। एलची उम्मीद अफजा जवाब लेकर आ गया। उसे कुरैश का कोई आदमी नहीं देख सका था क्योंकि गतफान की फौज मुहासरे के किसी और मकाम पर थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कौन बोल सकता था? मगर आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तालीमात के ऐन मुताबिक अपने सरकर्दा साथियों को बुलाया और उन्हें मौका दिया कि किसी को आप अलैहिस्सलाम के फैसले से इख्तिलाफ है तो वो बोले। आप अलैहिस्सलाम एक शख्स का फैसला पूरी कौम पर ठूंसने के कायल न थे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने सबको बताया कि आपने गतफान को क्या पेशकश की है। यहाँ उम्मत को मशवरे की अहमियत सिखाई गई थी। चंद पुरजोश आवाजें उठी, नहीं, हमारी तलवारें जिनके खून की प्यासी हैं, खुदा की कसम हम उन्हें अपनी जमीन की पैदावार का एक दाना भी न देंगे। जंग तो हुई नहीं, हम लड़े बगैर क्यों जाहिर करें कि हम लड़ नहीं सकते? इसकी तायद में कुछ आवाजें उठी। ऐसी दलीलें दी गईं जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कबूल फरमा लिया कि ये अक्सरियत की आवाज थी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने एलची को दोबारा गतफान और ऐनिया के पास न भेजा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने सब पर वाज़ेह कर दिया कि तदब्बुर और हिकमत अमली के बगैर मुहासरा नहीं तोड़ा जा सकेगा। खुदा हक परस्तों के साथ था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह से मदद मांगी जो एक इंसान के रूप में आप अलैहिस्सलाम के सामने आ गई। ये थे नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका ताल्लुक गतफान के कबीले के साथ था। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु सरकर्दा शख्सियत थे। खुदा ने उन्हें गैर मामूली दिमाग अता किया था। 3 अहम कबीलों कुरैश, गतफान और बनु कुरैज़ा पर उनका असर रसूख था। एक रोज नईम रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि कबीला गतफान में थे, मदीने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़े हुए। वो रसूल अल्लाह ने फरमाया, खुदा की कसम तू कबीला गैर का है, तू हम में से नहीं,
तू यहाँ कैसे आ गया? नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं आप में से हूँ। मदीना में गवाह मौजूद हैं। मैंने दरपर्दा इस्लाम कबूल कर लिया है। अपने कबीले के साथ इसी मकसद के लिए आया था कि आप अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर हो जाऊंगा, मगर मौका न मिला। पता चला कि आपने मेरे कबीले के सरदार और सालार को कुरैश से दोस्ती तर्क करके वापस जाने का पैगाम भेजा था और आप अलैहिस्सलाम ने उसका मुआवजा भी बता दिया था। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने बात को मजीद आगे न बढ़ाया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की तुझ पर रहमत हो, क्या तू बात को आगे बढ़ाने आया है? नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, नहीं मेरे अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप अलैहिस्सलाम के ही कदमों में आना था। अहले मदीना पर मुश्किल का वक्त आन पड़ा है। मैं अपनी जान लेके हाजिर हुआ हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इस्लाम के शैतानियों के जिस काम आ सकती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश करता हूँ। अपने लश्कर में से छुप छुपा कर निकला हूँ। खंदक में उतर तो गया, लेकिन संतरियों की मौजूदगी में ऊपर आना खुदकुशी के बराबर था। ऊपर चढ़ना वैसे भी मुहाल था। बड़ी मुश्किल पेश आई। खुदा से आप अलैहिस्सलाम के नाम पर इल्तिजा की, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। अल्लाह ने करम किया। संतरी आगे चले गए और मैं खंदक पर चढ़ाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नईम रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक बताया गया कि ये किस हैसियत की शख्सियत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ दो चार बातें की और आप अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया कि नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंची सतह और अक्ल के इंसान हैं। आप अलैहिस्सलाम ने नईम रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि मुहासरे ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, उनसे निकलने के लिए जरूरी हो गया है कि कुरैश के लश्कर में जो मुख्तलिफ कबाइल शामिल हैं, उन्हें कुरैश से बदजन किया जाए। इसका तरीका यह है कि दो तीन कबाइल के साथ खुफिया मुआहदे कर लिए जाएं। नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं ये काम अपने तरीके से कर दूं तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर एतमाद करेंगे? रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो नईम, मैं तुझे और तेरे नेक इरादों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं वापस अपने कबीले में चला जाऊंगा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि मैं मदीने में आया था। यहाँ से मैं काब बिन असद के पास जा रहा हूँ। मेरे अल्लाह के रसूल मेरी कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना